കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ സാധനം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും പറഞ്ഞു തരാം. ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ഹിന്ദിയിൽ മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. തുമാരെ ഘർ മേ തോത്ത ഹൈ ക്യാ? തുമാരെ ഘർ മേ തോത്ത ഹൈ ക്യാ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തത്തയുണ്ടോ? തുമാരെ ഘർ മേ ബില്ലി ഹൈ ക്യാ? ബില്ലി എന്താണെന്നറിയാമോ? ബില്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ചയെന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മ്യാവ് മ്യാവ് വെച്ച് കരയുന്ന ആക്രമണകാരിയായ പൂച്ച ഉണ്ടോയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. തുമാരെ ഘർ മേ ബില്ലി ഹൈ ക്യാ? തുമാരെ ഘർ മേ ഘോഡ ഹൈ ക്യാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുതിര ഉണ്ടോയെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും? തുമാരെ ഘർ മേ ഗായി ഹൈ ക്യാ? ഗായി അങ്ങനെ ചോദിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് തുമാരെ ഘർ മേ കുത്ത ഹൈ ക്യാ? കുത്ത. തുമാരെ ഘർ മേ കുത്ത ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ടോ? തുമാരെ ഘർ മേ കുത്ത ഹൈ ക്യാ? അപ്പം ആദ്യമേ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? തോത്ത ഉണ്ടോന്ന്, തത്ത ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ മേരെ ഘർ മേ തോത്ത നഹി ഹൈ എന്ന് പറയണം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ തത്ത ഇല്ല, അതിന് മേരെ ഘർ മേ തോത്ത നഹി ഹൈ എന്ന് പറയണം. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തുമാരെ ഘർ മേ ബില്ലി ഹൈ ക്യാ? ബില്ലി ഉണ്ട്, പൂച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, മേരെ ഘർ മേ ബില്ലി ഹൈ, ബില്ലി ഹൈ എന്ന് പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ മേരെ ഘർ മേ ബില്ലി നഹി ഹൈ അങ്ങനെ പറയണം. പട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുമാരെ ഘർ മേ കുത്ത ഹൈ ക്യാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, മേരെ ഘർ മേ കുത്ത ഹൈ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയണം, ബില്ലി കുത്ത നഹി ഹൈ അങ്ങനെ പറയണം. ഘർ മേ കുത്ത നഹി ഹൈ അങ്ങനെ പറയണം. ഇത് പറയാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് എന്തില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുമാരെ പാസ് കിതാബ് ഹൈ ക്യാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടോയെന്നാണ് ആ ചോദിച്ചത്. കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എന്നാണ്. കിതാബ് ഹൈ ക്യാ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നഹി മേരെ പാസ് കിതാബ് നഹി ഹൈ അങ്ങനെ പറയാം. നിൻ്റെ കയ്യിൽ പേന ഉണ്ടോ? തുമാരെ പാസ് കലം ഹൈ ക്യാ എന്ന് ചോദിക്കാം. കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന കലമല്ല, പേനയാണ്. പേനയ്ക്ക് ഹിന്ദി കലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ മേരെ പാസ് കലം ഹേ എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നഹി ഹേ എന്ന് പറയാം. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണം. ഇപ്പം നിൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണേ തുമാരെ പാസ് ഗാഡി ഹൈ ക്യാ? തുമാരെ പാസ് കാർ ഹൈ ക്യാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിൻ്റെ പക്കൽ കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേരെ പാസ് ഗാഡി ഹേ, മേരെ പാസ് കാർ ഹേ അങ്ങനെ പറയാം. ഇനി ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, മേരെ പാസ് കാർ നഹി ഹേ, മേരെ പാസ് കാർ നഹി ഹേ അങ്ങനെ പറയാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈക്ക് ഉണ്ടോ? തുമാരെ പാസ് ബൈക്ക് ഹേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും? ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ മേരെ പാസ് ബൈക്ക് നഹി ഹേ എന്ന് പറയാം. ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേരെ പാസ് ബൈക്ക് ഹേ, മേരെ പാസ് ബൈക്ക് ഹേ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ലോക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഭാഷ രീതിയിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് മൊന്നാബായ് സിനിമയിലെ പോലെയല്ല, അരേ മാമു തെരെ പാസ് തോ ഡോക്ടർ ഹേ ക്യാ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ലോക്കൽ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കൊച്ച് കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം. കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം. കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലല്ല പറയാൻ പോകുന്ന, ഹിന്ദിയിലാണ്. ഹിന്ദി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഹിന്ദി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദി കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചുരുക്കി ഒരു കമൻ്റായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഥ പറയാം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ കഥ തന്നെയാണ്, സ്വർണ്ണമുട്ടയിടുന്ന താറാവ്. ഇത് സ്വർണ്ണമുട്ടയിടുന്ന കോഴിയുടെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇച്ചിരി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഥ പറയാം. एक आदमी रहता था गांव में, उसका नाम था रामू। रामू को कोई काम नहीं था,
और वो अपने खेत में काम करता था, और खेत में ही काम कर कर तो थोड़ा सा पैसा मिलता था। वो पैसे में अपने पत्नी के साथ बहुत खुश भी रहता था। और एक दिन वो हर दिन के जैसा खेत में काम करने के लिए जाता है, और अपने खेत में जाते वक्त अपने एक दोस्त को देखता है, दोस्त से मिलता है। और वो दोस्त पूछता है कि तुम्हें शहर में कोई काम नहीं मिला क्या रामू? अभी भी तुम खेत में ही काम करते हैं क्या, ऐसा पूछता है। तभी रामू ने बोलता है कि हाँ, मैं अभी भी ऐसा ही काम करता हूँ, मेरे को शहर में कोई काम नहीं मिला दोस्त। आप क्या करता है, ऐसा पूछता है। तभी दोस्त ने बोलता है कि मुझे तो काम है शहर में, मैं एक अच्छे नौकरी कर रहा हूँ, ऐसा बोलता है अपने दोस्त। और उसके बाद ये दोस्त के हाथ में कुछ था। रामू पूछता है कि वो ये क्या है, मेरा दोस्त, ये क्या है तुम्हारे हाथ पे, ऐसा पूछता है। तभी अपने दोस्त उसके दोस्त रामू के दोस्त ने बोलता है कि एक मुर्गी है, मैं आज मुझे एक भाई भाई ने दिया था, और मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मुर्गी को पालने का शौक नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। तू चाहे तो इसे पाल कर बड़ा कर लो, मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसा बोलकर रामू का दोस्त ने उसे वो मुर्गी देता है। और वो मुर्गी को लेकर वो अपने घर में आता है। एक छोटी सी मुर्गी है, बहुत प्यार से उसे पकड़कर अपने घर में लेकर आता है, और अपने पत्नी को दिखाता है। अपने पत्नी को देते हुए वो कहता है कि आपको ये मुर्गी कहाँ से मिला, ऐसा पूछता है। तो अभी रामू बोलता है कि मैं आज खेत में काम करने के लिए गया, तभी मेरे एक पुराना दोस्त को मिला, उसने मुझे एक मुर्गी दिया, और मैं मुर्गी को अपने घर में लेकर आया तुम्हें देने के लिए। तुम मुर्गी पालना चाहते हैं क्या, ऐसा पूछता है। तभी लड़की बोलता है कि हमें तो मुर्गी पसंद नहीं है, फिर भी हम इसे बड़ा करेंगे क्योंकि ये अंडा देगा ना। हम आप तो अंडा खरीद कर भी नहीं लेकर आते, हम इस मुर्गी का तो अंडा खा सकता है, इसलिए हमें मुर्गी को अपने घर में रखेंगे, ऐसा बोलकर वो एक पिंजरा बनाकर उस पिंजरे के अंदर जाकर डाल देता है, और खाना खाना भी देता है। बहुत दिन खाना दिया, और उसके बाद वो मुर्गी बहुत बड़ा भी हो गया, फिर भी वो अंडा देना शुरू नहीं किया। तभी ये लड़की को बहुत बुरा लगता है, और ये लड़की अपने पति को जाकर कहता है कि आज से मैं मुर्गी को खाना नहीं दूंगा, आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप ही इसे खाना दे, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो मुर्गी का हर काम और मुर्गी को खाना देने का काम और उसे पानी देने का काम सब कुछ रामू ही करता है। रामू अच्छे से उसे पालता है, और उसको खाना भी देता था, एक बच्चे की तरह बहुत प्यार से उसको संभालता था अपने घर में। फिर भी वो अंडे देने वाले मुर्गी ऐसा अंडा भी नहीं दिया। और एक दिन लड़की को बहुत गुस्सा आया, रामू खाना दे रहा था, तभी वो लड़की जाकर कहता है कि ये कमबख्त मुर्गी को हम इतने दिनों से खाना दे रहा है, फिर भी यह अंडा नहीं दे रहा है, इसे दुकान में ले जाकर इसे बेच दो, मार्केट में लेकर बेच दो, नहीं तो अपने दोस्त को ही दे दो, हमें नहीं चाहिए ये मुर्गी, आज से इसको घर में नहीं रखेंगे, ऐसा रामू से कहता है। ये सुनकर रामू बोलता है कि मैं तो इसे अपने बच्चे की तरह देखता था, हम तो इसे नहीं बेचेंगे जी, ऐसे बोलता है। तभी ये लड़की बोलता है तो आपको जो करना है करो, आप इसे ऐसा ही खाना देते रहो, ये तो कुछ भी नहीं हमें देने वाला, ऐसा बोलता है। रामू को तो बच्चा नहीं था, एक पत्नी और उसके साथ अपने घर में खुशी से रहता था। और एक दिन ऐसे मुर्गी भी घर में आया, उसके साथ बहुत खुशी से उसे पालने भी लगा और अपने बच्चे की तरह देखने भी लगा। एक दिन रामू हर दिन के जैसा अपने मुर्गी को खाना देने के लिए उसके पिंजरे के सामने जाता है। तभी रामू एक बड़ी से एक चमकदार देखता है। चमकदार क्या है, ये तो आप जानते हैं होंगे ना, चमकदार यानी कि आश्चर्य होने वाले संभव।
ये है कि एक अंडा दिया है मुर्गी ने, एक अंडा डाला मुर्गी ने, वो भी सोने का, वो सोने का अंडा देकर ये रामू तो बहुत खुश हो जाता है। अपने पत्नी के सामने जाकर रामू कहता है कि ये देखो, तूने तो बोला था ना ये अंडे नहीं देगा थे, लेकिन मैंने इसे अपने बच्चे के जैसे पाला और बहुत दिल से उसे अपने बच्चे जैसा मानता था और एक बच्चे की तरह उसे खाना भी खिलाया और आज उसने मुझे वापस भी किया अपने प्यार। ये देख लो, इसने तो हमें सोना का अंडा दिया है। ऐसे बोलकर वो अपने पत्नी मालती को ये दिखाता है। उसका पत्नी का नाम है मालती, मालती को दिखाता है। मालती देखता है तो एक सोने का अंडा, ये कैसे हो गया जी, इसने ऐसा सोने का अंडा कैसे दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये तो चमत्कार है, एक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो गया होगा। ऐसा बोलकर लड़की बहुत हंसने लगता है, बहुत खुशी हो जाता है और वो लड़की बोलता है कि हम आज से इसे कभी भेजने के लिए आपसे नहीं बोलूँगा। ये मुर्गी को तो हम अपने बच्चे के तरह देखेंगे। ऐसा बोलकर उसने रामू से कहता है कि आज से वो खाना नहीं देना, आज से हम उसे खाना देंगे, ऐसा कहता है। और बहुत प्यार से उसने अगले दिन से खाना देना भी शुरू किया और एक एक कर 2 दिन में उसने अंडे भी देने शुरू किया, वो भी सारे अंडे सोने के थे और बहुत खुश हो जाता है लड़की। और ये लड़की है अंडा अपने पास एक रसोई में एक बर्तन के अंदर डाल देता है ये अंडे। वो अंडे 5 अंडे हो जाता है। तभी वो लड़की वो 5 अंडे को अपने पति के हाथ में देकर कहता है कि इसे दुकान में जाकर आप बेच दो और बहुत पैसे मिलेंगे हमको, ऐसा बोलता है। और पति जाता है दुकान में और अंडे बेच देता है, तभी बहुत सारे पैसे मिलता है और अपने पत्नी के पास जाता है और मालती से कहता है, अरे मालती, ये देखो बहुत सारा पैसा हमको मिला, देखो हमारा मुर्गी का दिया हुआ अंडे बेचकर हम तो अमीर हो गए, देख लो, ऐसा कहता है। तभी वो लड़की ये सारे पैसा अपने अलमारी में जाकर रखता है और थोड़े से पैसे अपने हाथ देकर अपने पति के पास देकर ऐसा बोलता है कि हम बाहर जाएंगे, घूम कर आएंगे, हमें अब तो आपके साथ शादी कर आया तब से बाहर नहीं गया है, घूमने के लिए भी नहीं गया है, आज से हम बहुत जगह जाएंगे घूमने के लिए, इसीलिए आप हमारे साथ आ जाओ, ऐसा बोलता है। और पत्नी अपने कमरे में जाकर कपड़ा बदलता है और आता है और अपने पति के साथ मालदी जाता है बाहर के शहर में जाकर उसने बहुत नया फिल्म देखने के लिए भी गया और बाहर से खाना खाया और घूमने भी गया और वो सब कर बहुत खुशी से एक दुकान में गया और कपड़े भी खरीद कर अपने घर में वापस आ गया। तभी रामू भी उस दिन बहुत खुश था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अपना बच्चे के जैसा बड़ा किया हुआ वो मुर्गी ने सोने के अंडे दिया, उसके पैसे से सब खरीदा और पहली बार अपने पत्नी के साथ बहुत बाहर भी घूमने के लिए गए, इसी वजह से तो वो बहुत खुश होने लगा। और रात को वो सोने के बाद भी अपने पत्नी से बोलता है कि हर दिन इसे सही वक्त पे गाना देना और इसे बहुत संभाल कर एक बच्चे की तरह तुम पालना, ऐसा बोलता है रामू। और रामू हर दिन के जैसा वो काम में निकल जाता है और वापस आता है। ये सोने वाले अंडे देने वाले मुर्गी हर दिन के जैसा सोने का अंडे देता है और ये बाहर दुकान में लेकर इसे बेचता है और वापस आकर अपने पत्नी के पास से पैसा भी देता था। फिर भी एक दिन ये मालती अपने एक सहेली है, उसका नाम रेशमा है, उसके साथ बात करने के लिए पड़ोसी में रहता है ये रेशमा और उसका एक सहेली भी है, इसीलिए उसके साथ बात
करना और ये सब सारी बातें कहना इससे बहुत अच्छा लगता था। और ये मुर्गी के बारे में बोलता है, हमारा मुर्गी सोने का अंडा देता है ऐसा कहता है। तो तभी रेशमा बोलता है कोई मुर्गी अंडा नहीं देता, तो सोने का अंडा नहीं देता, तू क्या बोल रहा है, तो तुम झूठ बोल रहे है ऐसा बोलता है। तभी उसे यकीन करवाने के लिए वो लड़की मालदी अंदर जाकर रसोई के अंदर से वो बर्तन के अंदर हाथ डालकर वो अंडे लेकर आता है और उसको दिखाता है। तभी वो लड़की बहुत चमकदार चीज़ देखकर बहुत आश्चर्य हो जाता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मेरे आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो सोने का अंडा है, ये कैसे हुआ, ऐसा पूछता है। तो लड़की बोलता है कि हमारे पति को उसके दोस्त ने दिया था ये मुर्गी को, और ये तो सोने का अंडा देता है हमें, पहले तो कोई अंडा देता नहीं था, मैं तो उसे बेचने के लिए बोलता था, तभी तो उसने हमें सोने का अंडा देना शुरू किया ऐसा कहता है। तभी वो बहुत को ये सुनकर लड़की को तो बहुत गुस्सा हो रहा था और इसे देखकर बहुत तकलीफ भी हो रहा था। वो लड़की वो दिन चला गया और वो रात को सोते वक्त उसके पति के साथ ये बातें कहता है। तो उसके पति बहुत चालाक था, उसे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो उसे कहता है कि कल तुम उससे कहना कि ये अंडे देने वाले मुर्गी का पेट काट दो, पेट काट कर देख लोगे तो बहुत सारे अंडे मिलेंगे सोने के, तू एक दिन में ही बहुत अमीर बन जाएगा, ऐसे उससे कह दो, ऐसा उसका रेशमा का पति बोलता है। ये बात सुनकर रेशमा अगले दिन ये मालदी से कहता है कि मालदी तुम यहाँ इधर आओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सोने देने वाली मुर्गी है ना, उसके अंदर तो बहुत सारे अंडे सोने के होंगे, इसीलिए तुम उसके पेट काट कर देख लो, हाथ डाल कर देख लो, तो तुम्हें बहुत सारे अंडे सोने के मिलेंगे, एक दिन में ही तू बहुत अमीर बन जाएंगे, इस गांव में तुम ही होगा इतना अमीर, इसीलिए तुम ऐसा कर दो, ऐसा कहता है। ये मालदी तो उतना चालाक भी नहीं था उसके जैसा, इसलिए ये मान जाता है और अपने सोने वाले मुर्गी अंडे देने वाले मुर्गी को पेट काटने के लिए रसोई में जाता है और एक चाकू लेकर आता है, फिर उसे काट देता है। और काटते ही ये सोने वाले देने वाले अंडे देने वाले मुर्गी मर जाता है और उसके पेट में देखता है तो कोई अंडा सोने का उसके पेट में नहीं था। वो देखकर ये लड़की को अपने गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत तकलीफ होने लगा और वो अपने पति से कैसे कहूँगा ऐसे सोचकर बहुत तकलीफ से उसका पति आने तक का इंतज़ार किया। तभी रामू आता है और मालदी से पूछता है कि तुम आज मुर्गी को खाना ठीक से दिया था क्या, उसका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है, उसे पिंजरे में नहीं देखा मैंने, वो कहाँ पर है, ऐसा पूछता है। तभी ये लड़की कहता है कि हमारे दोस्त से हमारे साहेली है ना पड़ोसी का, वो मुझसे बोला कि ये सोने अंडे देने वाले मुर्गी को काटेंगे तो उसके पेट से बहुत सारे सोने के अंडे मिलेंगे, ऐसे उसने बोला, ऐसा बोलता है। तभी रामू बहुत गुस्सा हो जाता है, तूने तो उसे कुछ किया तो नहीं है ना, ऐसा पूछता है। तभी वो लड़की बोलता है कि मैंने तो उसका पेट काट दिया और वो काटते ही मर गया। तो रामू को बहुत गुस्सा होने लगा। रामू पहले अपने पत्नी मालदी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है और पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, किसी के कहने पर तूने ऐसा क्यों किया, तू इतने लालची है क्या, तू समझदार नहीं है क्या, तेरे दिमाग में क्या है, तू इतना पागल है क्या, ऐसा बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। और इसका जवाब भी नहीं दिया वो लड़की मालदी बहुत रोने लगता है और उसका रोने देखकर भी रामू को तो बहुत गुस्सा होने लगा। रामू उसे फिर से डांटना शुरू किया और अपने घर से निकाल दिया। और रामू अपने घर से इसे निकाल दिया। तभी इस लड़की को अपना गलती का पूरा एहसास होने लगा और उसे भी बहुत दुख होने लगा। वो घर छोड़कर ऐसे चलते जा रहा था। तभी रामू को भी उसे ऐसा थप्पड़ मारा और गलती से ऐसे गाली दिया और थप्पड़ करने से उसे भी बहुत तकलीफ होने लगा और
वो उसके पीछे उस रास्ते पे वो कहाँ पर गया उसे पता नहीं था, लेकिन उसका पीछा ऐसे रास्ते पे जाने लगा। रामू रामू ऐसे चलते चलते बहुत दूर गया, तभी वो लड़की रोक कर एक पेड़ के नीचे बैठती रही है। तभी इस लड़की को रामू उड़ा देता है और बोलता है कि तुम्हें अभी तो तुम्हारा गलती का एहसास हुआ ना, आज के बाद ऐसा गलती कभी मत करना। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, आओ हमारे साथ अपने घर में। ऐसा बोलकर रामू अपने घर में अपने पत्नी के साथ जाता है। उसे बहुत दुख होता है, फिर भी अपने पत्नी का गलती वो माफ़ भी कर देता है। एक अच्छा मन का इंसान है, एक अच्छा समझदार और एक अच्छा मन का इंसान ऐसा होता है कि अपने गलती को मानता है, और एक अपने बेड़ा मन का ऐसा इंसान होता है कि वो गलती मानकर उसे माफ़ी देने के लिए अपने पास आए तो वो उसे माफ़ कर भी देना चाहिए। इसीलिए रामू तो उसका गुस्से को भी अपने दिल से और दिमाग से निकाल दिया, और उसके बाद अपने पत्नी को अपने साथ लेकर भी आया, उसे माफ़ भी कर दिया। इसीलिए गलती करने वाले पहले ऐसा अपने गलती को सुधारने की कोशिश करना, नहीं तो आपका गलती आपको एक दिन आपका एक बड़ा सदा बन जाएगा। इसीलिए कोई गलती करने का इरादा अपने दिल में मत रखना। जो भी करेगा अपने दिल से अच्छा ही करने का, ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। तभी ज़िंदगी में आप चाहता है उससे भी ज़्यादा आपको एक दिन मिलेंगे, ऐसा ही सोचना। आज मैं आपको कहानी में ऐसा बोलकर एक पाठ बना आपको पढ़ाया है कि सच्चाई से क्या हासिल होगा और बुराई और गलती से क्या नुकसान होगा। ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ऐसा कहानी बोला। ये कहानी मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा गलती होगा। अभी सब कहते कहते ऐसा एक कहानी जैसे बोलने लगा, तभी ऐसा बोला। इसमें कोई गलती हो तो आप लोग मुझसे माफ़ करना। और ये कहानी आपको कुछ सिखा दिया तो आप कमेंट में बोल भी देना। അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഗുണപാഠമായിട്ടൊരു കഥയാണ് ഇത്. എൻ്റെ രീതിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗുണപാഠം ലഭിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ പറയണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുക, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ തെറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അതിന് വലിയ തിരിച്ചടികളും കനത്ത ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കൂട്ടുകാർ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം.